सा साला रवीन्द्र भवन रामकथा पान्डाव थांका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा सालचुगु रमैनो रामकथा खुक तांगमानि पान्डा अंगानो रामकथा खनावैनो बिनि खाफुरमानि कगलगनो सावै खनारगा मन्त्री अक्रा मानिक साका मुरारी बापुनि थानी रुवाई सानकाबो त्रिपुरानि हामख्रायनि बागैनो मुरारी बापुनि थानी कक तनुहारका मन्त्री अक्रा हास्तेबो फाइमाबाय त्रिपुरानि लुकुरक बेलायनो तंथक जाखा तै रामकथा खनावैनो ब साका साकबाय थंगो बेलायनो तंथंमा मानका हनै साका मन्त्री अक्रा मानिक साहा খুবই আনন্দ পেলাম, খুবই ভালো লাগছে। সময়ের কারণে আসতে পারছিলাম না, ওনার আশীর্বাদ নিলাম এবং ওনাকে আমি বলেছি ত্রিপুরার বাসীদের মঙ্গল কামনা যেন ভগবানের কাছে করেন, আশীর্বাদ করেন এবং সত্যিই আজকে প্রসন্ন হয়েছি। রামকথা সম্পর্কে উনি সবসময় মুরারিজি আমরা সবাই জানি, বাপুজি সবসময় সারা বিশ্বের মধ্যে ওনার অবাধ বিচরণ। ত্রিপুরাতে উনি এসেছেন, সত্যি আনন্দ লাগছে, মানুষও খুশি এবং আমাদের তরফ থেকে যা যা মানে অতিথি হিসাবে ওনাকে যা যা করার দরকার আপনারা জানেন যে ত্রিপুরার মানুষ সবসময় অতিথি পরায়ণ, তো সেইভাবে আমরাও চেষ্টা করেছি। উনি এবং ওনার যে পুরো যারা সহযোগীরা এসছেন এখানে ওনাদেরকে ঠিকভাবে রাখা এবং ওনাদের যে প্রোগ্রাম যে এতদিন ধরে হচ্ছে সেটা যেন সার্থক হয় সেটা আমি চেয়েছি, মনে প্রাণে চেয়েছি এবং ত্রিপুরাবাসীও চেয়েছে এবং সত্যিকারের অর্থে উনি যে কারণে এখানে এসছেন সেটা কিন্তু আমার মনে হয় সাফল্য হয়েছে। त्रिपुरानि लुकुरंनि बोखाक्तैनो मुरारी बाबुबाई मालाय बिनि लगी संरकनि बागै नांमानि सेबसाबतै थुताय तंथाय रकनो खबैनो नांमानि जतनो जायख्लाय जागा हनै साका मन्त्री अक्रा जेनो तैनो रामकथा खुक तांजागो आबनो ओंखारि मानका हनै साका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरानि लुकुरकबो अबनो नायो हनैबो साका मन्त्री अक्रा खुरसा तैक्लायो रामनि बलंगनो अ कातकमा सालनो तैनो अ सालो चुकु रमैनो रामकथा खुक तांखा मुरारी बापु हायुं गोनांगैनो मानिजागैनो खरकसा ओंखा मुरारी बापु सालग्रा सालकानि गोरों दलिवनो रामकथा खुक तांजागै दंगो। ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।